Hi guys! Welcome to Mama Vlog! Ngayon guys, Magnanay Tatay Mi Part 2! Dali na, game. Nanay Tatay, gusto ko tinapay. Ate Kuya, gusto ko kape. Lahat ang gusto ko ay susundin mo. Ang magkamali. Ganun lang. Ang magkamali ay pipilitin ko. 1. Wala pa. Wala rin. 1, Ganun ba? 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na. Ulit guys, ulit. Dali na. 7 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama na. Ganun lang guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Thanks for watching. Sabihin mo. Thanks for watching.